Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan kami, tim KKSI dari SMK Penerbangan Dharma WIRAWAN SIDOARJO dalam bidang Airframe Mechanic. Pada pagi hari ini, slide pertama, kita sudah memasuki pembahasan pada poin nomor 9, yaitu basic principle of sheet metal repair. Jadi sudah semakin mendekati selesai. Untuk basic principle of sheet metal repair ini kami rencanakan 2 kali pertemuan. Pada basic principle of sheet metal repair atau prinsip dasar pada perbaikan sheet metal pada pagi hari ini ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mempertahankan kekuatan aslinya. Dalam hal ini bagaimana caranya kita memperbaiki pada sheet metal struktural ini agar supaya kekuatan aslinya tetap bisa kita peroleh meskipun struktural tersebut telah mengalami kerusakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan bentuk aslinya. Nah, mempertahankan bentuk aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah di mana struktural tersebut mengalami kerusakan, maka perbaikan yang kita buat, kita usahakan agar supaya sama seperti bentuk aslinya, entah itu berbentuk lengkung atau lurus, bahkan bentuk bergelombang. Itu semuanya harus bisa kita atasi. Dan yang ketiga adalah meminimalkan beratnya. Bagaimana caranya supaya doubler atau perbaikan yang kita buat di sini jangan sampai mempengaruhi dari balan pesawat itu sendiri, sehingga perbaikan yang kita buat nantinya pesawat akan tetap seimbang, jadi tidak sampai
mempengaruhi daripada keseimbangan pesawat tersebut. Demikian dari 3 prinsip dasar perbaikan pada sheet metal strukturalnya pesawat tersebut. Nah, slide berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa tipe of damage and defect, yaitu bentuk-bentuk dari kerusakan yang sering kita temui pada pekerjaan sheet metal struktural. Di sini sebetulnya banyak, cuma di sini saya tampilkan ada sekitar 12 macam bentuk kerusakan. Yang pertama adalah paneling. Paneling ini adalah kerusakan atau penyok yang kecil atau penyok yang dangkal, mungkin semacam kepentok atau terpukul, macam itu, cuman dangkal saja. Nah, ini disebut paneling. Kemudian ada den ini hampir sama dengan paneling, cuman penyoknya agak dalam, agak sedikit dalam penyoknya. Ini disebut den. Kemudian yang ketiga ada burnishing. Burnishing ini semacam kena gesekan. Jadi semacam kena gesekan yang dimana tidak sampai mengenai plat aslinya. Kemudian yang keempat erosion. Erosion ini gesekan yang agak dalam sehingga sampai mengelupaskan cat serta permukaan daripada plat itu sendiri sampai gesekannya agak dalam. Jadi semacam tergerus gitu gesekannya, itu erosion. Kemudian yang kelima ada corrosion. Corrosion ini berkarat. Tentu saja berkaratnya sheet metal, dalam hal ini plat aluminium, sangat berbeda sekali dengan korosi yang ada di plat logam lain semacam besi. Kalau plat dari macam besi itu karatnya berwarna kecoklatan, tetapi kalau pada plat aluminium ini korosinya berkaratnya itu berwarna putih seperti bedak. Nah, perbedaannya ada di situ. Nah, corrosion ini kalau dilihat sepintas dengan mata secara visual begitu, kelihatannya permukaannya biasa-biasa saja. Cuman di situ akan terlihat seperti melepuh. Kalau kulit manusia itu seperti melepuh begitu. Nah, pelat itu kalau sudah kelihatan seperti itu artinya di bawah permukaan itu sudah terjadi korosi, sehingga harus memerlukan perbaikan. Nah, itu kerusakan yang kelima. Kemudian ada nomor 6 yaitu nick. Nick itu penyok kecil-kecil di bagian tepi ataupun di bagian bawah pesawat, itu
juga sering terjadi nik ini, terutama nik ini seperti terpukul benda-benda yang lancip, seperti itu. Ini sering terjadi di pesawat-pesawat yang sering take off landing di bandara di luar pulau, yang mana aspalnya, landasannya di situ banyak kerikil-kerikil yang terkelupas. Nah, itu bisa mengakibatkan penyok-penyok kecil atau lebih disebut dengan nik. Kemudian kerusakan yang ketujuh yaitu bur atau bar. Nah, bar ini yaitu tepian yang menjadi kasar dan tajam. Ini bisa diakibatkan dari gesekan-gesekan antar struktural, itu bisa mengakibatkan tepian yang kasar dan tajam. Atau lebih mudahnya, kalau kita selesai pengeboran, nah itu biasanya tepian-tepian dari lubang bor itu terasa kasar dan tajam. Nah, itu sama seperti itu, bar. Kemudian yang ke-8 adalah cut atau terpotong. Kalau cut ini jelas sudah terbelah, terpotong, bahkan patah. Nah, ini juga biasanya karena gesekan-gesekan atau karena getaran-getaran, sehingga terjadi cut ini. Kemudian yang ke-9 ada gathering. Nah, gathering ini kena getaran, sehingga terjadi kerusakan di bagian pinggirnya juga, bahkan kadang bagian pinggir ini sampai terjadi keretakan. Ini gathering. Dan yang ke-10 adalah upsetting. Upsetting ini pergeseran dari tempat yang semestinya. Nah, struktural tersebut bergeser. Ini upsetting, sehingga menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ke-11 adalah scratch. Scratch ini goresan oleh benda tajam, tapi tidak terlalu dalam. Yang terakhir adalah crack atau keretakan. Nah, biasanya yang sering kita jumpai di lapangan itu adalah untuk membedakan antara scratch dengan crack. Ini yang biasanya agak susah, karena keretakan ini tanda-tandanya mirip dalam fisiknya itu semacam scratch, semacam goresan, mungkin sehalus rambut itu. Nah, itu kita perlu memastikan apakah permukaan ini hanya sekedar scratch atau sudah sampai
crack. Nah, ini perlu kita pastikan dengan menggunakan bantuan alat pendeteksi. Nah, ini adalah 12 poin yang bisa kami sajikan mengenai bentuk-bentuk dari kerusakan yang sering terjadi, sering kita temui pada saat inspection pada pesawat. Selanjutnya, next. Ini adalah cara pemeriksaan inspection of damage yang terjadi pada sheet metal atau bagian-bagian dari pesawat yang lain. Di sini ada 6 yang saya sajikan di sini, ada 6 alat atau 6 metode pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan kerusakan-kerusakan yang ada di pesawat. Nah, untuk yang pertama yaitu secara visual inspection. Nah, ini pemeriksaan dengan menggunakan mata. Ini sangat penting sekali. Ini memerlukan pengalaman untuk mendeteksi, untuk menemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena kalau memang sudah bisa diketahui kerusakan itu secara visual, tentu saja sudah tidak perlu lagi menggunakan bantuan dari metode-metode yang lain. Cuman secara visual ini kita terkadang masih membutuhkan mirror. Mirror di sini adalah kaca pembesar untuk memperjelas keretakan secara visual. Nah, untuk yang memastikan atau membedakan antara scratch dengan crack yang secara visual sangat sulit kita bedakan, maka kita bisa menggunakan bantuan metode yang 5 di bawah, yaitu mungkin dengan cara dye penetrant inspection, bisa juga dengan cara eddy current inspection, juga bisa dengan ultrasonic, dengan radiografi maupun magnetic particle inspection. Nah, marilah sekarang kita lihat video berikut bagaimana cara inspection dengan menggunakan dye penetrant. Video dye penetrant. Dye penetrant. Dye penetrant examination is an important method of non-destructive testing of materials. This is the basic principle.
Often the surface of a workpiece is covered with rust or paint, which masks the material defects, as shown in the sectional view. Therefore, the first step is always the pre-cleaning of the test piece surface. This must be done very thoroughly, so that any defects present, here it is a crack, are open to the surface. In the second step, the penetrant is applied to the test piece, usually red-colored low-viscosity oil. Due to the penetrant's high surface wetting capability, it penetrates into the defects and cracks. After several minutes of dwell time, the third step is to rinse the part's surface cautiously with water. The water removes the penetrant completely from the surface, but leaves it in the crack. Now, the fourth step. After drying the test piece, a developer is applied onto the surface. The developer is a fine-grained white powder suspended in a liquid. It forms an even coating on the surface. After drying, it draws penetrant from the crack out onto the surface. The location of the crack is indicated clearly on the surface. And this is how it is carried out in practice. We wish to inspect two samples, a segment of a worn gear shaft and a broken bicycle crank arm. Both test pieces have already been cleaned. First in line is the worm gear shaft. The material tester applies the penetrant. After a dwell time of about 10 minutes, she removes the excess penetrant from the surface by rinsing the test piece gently with water. She takes care not to rinse for an unnecessarily long time, because the penetrant is supposed to stay in the defects. Now, she dries the surface of the sample with a cloth to absorb the excess water. Benda yang akan kita periksa keretakannya tersebut. As the final step, she applies the developer and lets it dry. Menggunakan developer. That's it. Several cracks are indicated on the surface in deep red color. Next, the broken bicycle crank arm has to undergo the dye penetration test. Spraying with penetrant, allowing to soak, rinsing, drying, and applying developer. Clearly, additional cracks are indicated on the fragments. Di situ kasih tanda panah di tujuh yang keretakan warna merah ini. Nah, itu menunjukkan adanya keretakan di daerah situ karena penetran yang tadi meresap itu setelah disemprot dengan menggunakan developer yang berwarna putih, dia akan terangkat timbul ke permukaan kembali. Dan yang di sebelah kanan juga, sebelah kanan juga terdapat keretakan juga di situ. Nah, ini menandakan bahwa benda-benda tersebut telah mengalami keretakan. Demikian cara inspection pada metode dye penetran. Kemudian dengan dye penetran ini terus dilanjut. Finally, the pros and cons at a glance. Dye penetran ini ada keuntungan dan kerugiannya, di mana keuntungannya adalah bisa mendeteksi semua material. Dan keuntungan yang kedua sederhana, praktis, dengan harga yang cukup murah untuk
untuk metode pemeriksaan. Ini keuntungannya. Cuman di sini ada kekurangannya, yaitu hanya untuk permukaan saja. Jadi tidak bisa memberikan seberapa dalam keretakan yang dialami. Kemudian hanya untuk permukaan agak sulit untuk permukaan yang mendeteksi permukaan yang kasar, sehingga lebih cocok untuk permukaan yang terbuka. Itu kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode penetrant inspection. Advantages of this test method are almost all materials can be tested, and the method is simple and low cost for a single inspection. Disadvantages are only suitable for surface defects. No information about the depth of flaws can be gained, and rough surfaces are difficult to test. Itu tadi video mengenai pemeriksaan keretakan dengan menggunakan metode dari penetrant. Dan ada lagi, kita coba untuk mengetahui cara pemeriksaan keretakan yang lain, yaitu dengan menggunakan ultrasonic testing. Non-destructive testing. Ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atoms, extremely magnified and simplified as a single crystal. To begin with, a rigid unyielding stop is attached to the right front end of the cylinder. At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound waves. Pushing and pulling briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. When the sound wave reaches the rigid stop at the right side, it is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a receiver. A free end is also able to reflect a wave. In this case, however, the tensile side runs ahead in the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder, but this is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of a workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of a workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic pulse. At a place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also termed back wall. The pulse is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. In pulse echo mode, a transducer installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards on the y-axis and the time towards the right on the x-axis.
With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor: the transmission pulse and the echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green painted steel cylinder to be found. It contains artificial defects which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. It can transmit and receive ultrasonic pulses. A computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor. The reason for this is the too small contact area between the probe and the workpiece. Only with the use of a gel, the so-called couplant, the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back into the probe. Now the back wall echo turns up on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder. Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time. A very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder back wall lies in a depth of about 200 mm below the probe, so the cylinder has a height of 200 mm. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of 130 mm below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 mm. The second smaller echo at 174 mm is caused by double reflection on the same imperfection. And these are the defects: a drill hole and a saw cut. Filled up near the surface and painted, they are not visible from the outside. The drill hole in a depth of 130 mm. The saw cut 87 mm below the surface. Trams are popular means of transport in Karlsruhe in southern Germany. The tram cars are not only cleaned regularly, but also tested thoroughly in regular intervals by the transport company. Among many other maintenance points, the ultrasonic examination of the wheel axles plays an important role. A tram enters the maintenance hall for inspection. Some of the tram cars have already been lifted up. That way the bogies can easily be detached, pushed forward and examined carefully. This is one of the bogies, jacked up to comfortable working height and prepared for ultrasonic inspection. Special attention is given to the wheel axle, among experts known as wheel set axle. It has been designed as a hollow axle. This saves weight and facilitates the ultrasonic examination. The material tester applies a suitable oil as a couplant into the bore of the axle. Now he takes a special probe designed exactly for this purpose, inserts it carefully into the bore with a mount, and evenly spreads out the couplant by turning and pushing. He has accurately marked the most important examination points at the mount. In an experienced manner, he positions the probe at the appropriate places within the wheel set axle and watches the monitor closely. The probe has specially been designed for this application. It transmits the ultrasonic pulses at an angle of 45 degrees. At a place without defects, no defect echo returns. But when the pulse encounters a crack which has grown in from the outside, double reflection occurs and a typical defect echo is recorded.
It is important to note that also the shape of the wheel set axle may lead to an echo, for example at shoulders. These are so-called contour echoes. In this particular case, only contour echoes are recorded. No abnormality has been detected. The wheel set axle is perfect and can be used again to transport many passengers until the next examination becomes due. Itu adalah cara inspection dengan menggunakan ultrasonic inspection. Itu lebih cocok digunakan untuk bagian-bagian dari pesawat, misalnya untuk benda-benda yang padat. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat tayangan berikut untuk inspection dengan menggunakan magnetic particle. Non-destructive testing, magnetic particle inspection. The magnetic particle examination is an excellent method to investigate near-surface defects in ferromagnetic materials. This video shows the basic principle and the practical procedure. The material tester gets the machine ready for use and inserts the test piece between the two poles of an electromagnet. Then she takes a bottle with a suspension of magnetic particles, turns on the electromagnet with a foot switch and applies the suspension of magnetic particles onto the test piece. Already in daylight, dark lines are visible on the surface. The lines can be seen much better under ultraviolet light and particularly well at darkening the daylight. The suspension contains pigments that cover the magnetic particles and fluoresce under ultraviolet light. The particles run off in areas free from defects and they are attracted and clustered near defects. This workpiece shows a whole array of cracks. The basic principle is to magnetize a ferromagnetic workpiece parallel to its surface, as shown in the sectional view. If the workpiece is free from defects, the magnetic field lines run within the workpiece and parallel to its surface. In places of magnetic inhomogeneity, for instance near cracks, the magnetic field lines will locally leave the surface and a leakage field occurs. Now, if a suspension of ferromagnetic particles is applied onto the test piece surface, the magnetic particles will run off at defect-free areas. In places of leakage fields, the magnetic particles are attracted and clustered together, thus indicating the place of the defect. The method works best using a pigment which covers the magnetic particles and shows fluorescence under ultraviolet light. Even cracks can be detected that are not open to the surface but just below it, as long as they are not too far below the surface. But one precondition must always be fulfilled. The magnetic field lines must be perpendicular, or at least at a certain angle to the defect. Otherwise there will be no leakage field and the defects remain undetected. Our test sample has been magnetized in horizontal direction. The magnetic field lines run horizontally. This is the reason why cracks in vertical direction are visible particularly well. To make sure to detect all near-surface cracks, one has to magnetize the sample once more and best perpendicularly to the first time. To do this, the material tester switches the machine over to the current flow method. A high electric current flows through the sample, generating a circular magnetic field. Now the cracks in horizontal direction can be seen very well. The tested sample is a hardened sliding guide. The cracks have been formed during the hardening process and the subsequent grinding operation. Still another test piece has to face the magnetic particle inspection, a section of a large gear wheel. The same procedure again. Placing the gear wheel between the magnetic pole pieces, magnetizing and applying magnetic particle suspension.
Already in daylight, there are indications of cracks, and again, they are best visible under ultraviolet light while darkening the daylight. The visible cracks are so-called fatigue cracks. They have been generated during the operation of the gear drive due to a mismatch of the gear wheels. Kembali ke slide. Ya, sini aja. Itu aja. Bukan. Nah, di sini yang paling berperan untuk pekerjaan sheet metal inspection itu adalah secara visual. Itu yang paling dominan yang dipakai. Dan yang kedua, apabila mengalami kesulitan untuk memastikan apakah benda tersebut hanya sekret atau sudah crack, yaitu dengan bantuan dye penetran. Sepertinya untuk pekerjaan sheet metal repair, dua metode ini yang paling sering dipakai. Demikian bahasan kita untuk pagi hari ini. Silakan bagi para peserta sekalian apabila ada pertanyaan. Adi, sesi pertanyaan. Silakan Bapak Bambang, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Juga Bapak Endang. Mbak Audrey, Bapak Supandi, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kami untuk menambah wawasan kami semua. Ini adalah bagian pertama dari pokok bahasan kita pagi ini. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, yaitu dari Endang S. Apakah jika menggunakan cairan partikel dapat merusak sifat atau konstruksi benda tersebut? Saya jawab tidak, karena ini nanti akan segera dibersihkan kembali sehingga partikel-partikel tersebut tidak sampai tertinggal. Dan toh kalaupun itu bendanya memang benar-benar terdeteksi mengalami kerusakan, ya memang benda tersebut
memang sudah harus tidak boleh dipakai lagi. Demikian jawaban dari saya. Dari Bapak Bambang Sunar, ya, jika terjadi upsetting yang tidak terlihat secara visual, bagaimana cara kita menyelidikinya dan bagaimana risikonya? Biasanya Bapak kalau upsetting itu gampang terlihat oleh mata secara visual, karena memang upsetting itu berubah dari tempatnya semula, jadi terjadi pergeseran. Demikian jawaban dari saya untuk Bapak Bambang. Kemudian dari Mbak Audrey, apakah dari tipe-tipe kerusakan dapat teratasi dengan cara tertentu? Ya, tentu saja. Nanti dari masing-masing kerusakan itu kita akan tayangkan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara memperbaikinya. Demikian jawaban dari kami. Karena memang terbatasnya waktu, apabila jawaban kami masih kurang memuaskan, besok di pertemuan berikutnya hari Kamis kita ada bagian yang kedua dari materi ini. Demikian, mudah-mudahan bahasan kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kami akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pertama ya? Pak pertama. Jadi kita 15 ya.